الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند اللہم صلی علی محمد حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، چونیاں وچ میں دوبارہ آیا، دوسری دفعہ آیا۔ پنجابی اس واسطے بول رہے ہیں کہ تسی پنجابی ہو تے پنجابی وچ زیادہ تساں لطف آسی۔ گل ہو نہیں ہے کہ جڑی زبان تو نکلے تے کان نے ذریعے دل وچ پہنچے۔ چونیاں وچ دوسری دفعہ اتفاق ہویا، احباب نہ اسرار ہے اور بالخصوص صوفی شوکت صاحب بڑا اس نے اسرار کیتا۔ مصروفیات علمی ادبی پھر ملاقات نیاں کافی رہنیاں، جس طرح مولانا برکات صاحب بھی ذکر کیتا ہے، اے رسالہ جڑا تسی دیکھ رہے ہو، اس وچ حضرت پیران پیر نے میں تعلیمات اور عقائد نہ ذکر کیتا ہے۔ اساں پڑھو، فضول کتاباں تے ایسیاں رسالے جنہاں کوئی موضوع کوئی نہیں، کوئی خاص گل کوئی نہیں، انہاں پڑھنے نہ فائدہ نہیں ہونا، اے جیاں چیزاں پڑھے کرو۔ مختصر گل کرساں کیونکہ اساں سفر بھی اگے کرنا ہے، ذوق شوق نال تسی گلاں سن سو تے چلا سو گلاں تے پھر گل چل سی۔ گل سمجھی نے نا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس ویلے تسی میں سامنے کھلو کے نماز وچ دعا کرو تے او دعاواں نے طریقے اللہ تعالیٰ دسے۔ ایک گل ہونی ہے کہ دعا کے وے، دعا وے منگنا، دعا نہ لغوی معنی ہے منگنا، تے اس نہ دوسرا معنی ہے پکارنے نے معنی جی بھی آنا ہے۔ تے ظاہر ہے کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ نے ذات جڑی ہے اوہی اس لائق ہے کہ اساں ہی پکاریا ونجے اور اسی کو منگیا ونجے۔ اللہ تعالیٰ نا کتنا کرم ہے بندیاں تے انساناں تے اپنی مخلوق تے کہ اے سارا سلسلہ نظام کائنات قائم فرمایا اور پھر ایسا رسول عطا فرمایا آسان
کہ جس رسول نے دنیا وچ نہ کوئی پہلے مثال آئی تے نہ بعد جو سی، اس تے قرآن نازل کیتا اور نمازاں فرض کیتیاں، اپنی بارگاہ وچ مسلماناں نی حاضری جڑی حکم دیتا کہ حاضر ہو، اس وچ پھر منگنے نے طریقے دسے۔ دیکھو نا، جساں خواہش ہوئے نا، طلب ہوئے کسی چیز نہیں، منگنے والا مانگت منگتا، اساں سکھانے نہیں لوڑ نہیں ہونی، اس نے جڑی تمنا ہے، اس نے جڑی ضرورت ہے، او خود دسنی ہے کہ انج مانگتے اتنا مانگ۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے دنیا نے سائل تکو منگنے والے انہاں کوئی سکھانا تو نہیں نا تسی اے منگو، لیکن جڑا صحیح سائل ہوئے، ایک تا پروفیشنل سائل ہونے نا جنہاں کاروبار بنایا ہے، لیکن جڑے صحیح مستحق ہون انہاں دی جڑی اپنی ضرورت ہے او خود زبان دینی ہے، لہجہ دسنی ہے، آرزو کرنے نا طریقہ دسنی ہے، اور دسنی ہے کہ تو کس طرح مانگ اور کتنا مانگ اور کنج مانگ۔ لیکن یہ دنیا نے دینے والے، اصلی دینے والے نے، اے اصلی دینے والے نے سب محتاج ہیں۔ اس واسطے انسان نیاں ضرورتاں پانے والا بھی ہوئے انسان وچ، انسان نے وچ خواہشاں پانے والا بھی ہوئے، لیکن اپنی سخاوت نہ اور اپنے کرم نہ اعلان کرنے والا بھی ہوئے کہ میں دینے والا ہوں۔ یہ اعلان بھی وہ خود ہی کرنا ہے، لیکن منگنے والے ہیں یہ دسنا بھی ہے کہ انج انج مانگا۔ یہ کتنا کرم ہے۔ میں دسے نا کہ جسا ضرورت ہونی ہے وہ خود منگنا ہے، اسا پتہ ہے ماں اے ضرورت ہے تو میں اے منگنا ہے، لیکن فرمایا کہ میری ذات بڑی بے نیاز ہے اور میں دنیا نہ دینے والا کوئی سخی کوئی کریم اسا سائل نہیں اصلی حاجت نہ پتہ نہیں، وہ بے خبر بھی ہو سکنا ہے، سائل جھوٹ مارنا پہ ہوئے، اسا کیا پتہ ہے؟ علیم بذات صدور تے نہیں دینے والا، اسا کیا پتہ ہے کہ واقعی اتنی چیز نہ محتاج ہے کہ نہیں، 5 روپے دا محتاج ہے بھی ہے کہ نہیں، جیڑی ضرورت خواہش میرے کے پیش کر رہا ہے اس وچ سچا بھی ہے کہ نہیں، لیکن او مالک او دینے والا او تواڈیاں میریاں خواہشاں او ضرورتاں نو بھی جاندا ہے کہ اسی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس واسطے منگنے دا طریقہ انج بھی اسی منگنے ہیں، دعا منگنے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہنے ہیں، منگنے ہیں، لیکن اس وچ بھی اسی دنیا نہیں کچھ غرضاں، کیونکہ ماحول نہ انسان اثر ہونا ہے بڑا، جھوٹ ہمیں دخل ہونا ہے، حالانکہ اللہ نہیں ذات اگے انسان جھوٹ نہیں مار سکنا اور نہ مارنا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی ضرورت آوین نہیں ہے کہ غلط بیانی کر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی کو بچانے واسطے نماز دے وچ فرمایا کہ تو وضو کر، پہلے پاک صاف ہو، میرے کو منگنے ہی تے کسی طریقے نال مانگ، ہمیں منہ چاہ کے میں در شروع ہو گیا، کسی طریقے نال آ نماز شروع کر، او طریقہ جس طرح میں اپنے پیغمبراں سکھا کے بھیجا ہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر تو کر تے ما سوا کو لو ہاتھ توکن، میرے تو سوا کائنات جڑیے سب کو لو فارغ ہو کے تے میری بارگاہ دے بچ حاضر ہو، ہاتھ بن، اس تو بعد ثنا پڑھ، پھر شروع کر الحمدللہ، تمام تعریفاں اس ذات دیاں جڑی خالق کائنات ہے اور میری خالق ہے،
ساری کائنات دی خالق ہے، ہر قسم دیا تعریفاں اس دیاں، یہ پہلے تعریف کر میری، اور اس وچ یہ بھی ایک الحمدہ، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا اور مفہوم ہے، لیکن نماز شروع ہونے یعنی ابتدا وچ ہی بندہ آنا ہے الحمدللہ، اس دا ایک اور پہلو بھی ہے، مسلمان دے واسطے ایک اور پہلو بھی ہے، غور کرو کہ ایک اے پہلو ہے کہ تعریفاں اس ذات دیاں جس میں نو توفیق دیتی ہے کہ نماز میں شروع کی تھی، الحمدللہ کہ میں آج اللہ دے سامنے کھلوتا ہے، پاک صاف ہو کے کھلوتا ہے، ماں سے واللہ کا ذہن جو کڑ کے کھلوتا ہے، اس ہوتے بندہ آنا ہے الحمدللہ۔ رب العالمین تمام جہانہ دا پالنے والا، رب دے دو معنی، پالنے والا تے مالک، او مالک بھی ہے تے پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ویسے تو دنیا دے تمام امور دا، اس پورے نظام دا او مالک ہے، لیکن بطور خاص چونکہ فیصلہ اس دن اسی مخلوق دا، اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین۔ جڑے مشرکین قیامت ہوتے اور مرنے تو بعد اٹھنے تے جڑا یقین نہیں رکھنے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں میں مالک یوم الدین بھی ہاں، تساں مرنا ہے اور اس تو بعد میرے اگے پیش بھی تساں ہونا ہے۔ مشرکین دا عقیدہ سی، انہوں دا دماغ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں گئی، وہ آنے کے کس طرح ہو سکنا ہے کہ بندہ مر جاوے تے اس تو بعد مٹی نال اس دا سارا نظام جڑا ہے جسم دا مل جاوے، جسم مٹی بن جاوے تے پھر وہ کس طرح پیدا ہو سی؟ اللہ فرمایا کہ جس ویلے تو نہیں سے تیرا وجود ہی نہیں آیا تے تو نہ کس پیدا کیتا ہے؟ علم یکو نطفتا من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک قطرہ آب ہے، میں تو دا احسن تقویم نے مقام تے پہنچایا، انسان بنایا، شکل صورت دیتی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے مقام میں دیتا، تے پھر میں تساں جوڑا جوڑا بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، یہ سارا نظام قائم کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اتنیاں قدرتاں رکھنے والا مالک کیا اس تے قادر نہیں کہ مرنے تو بعد دوبارہ اٹھا چھوڑے بندے، کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے تے اتنا کچھ بڑھا چھوڑیا تے مر جاوے تے مرنے تو بعد وہ قادر نہیں؟ بڑے پاگل لوگ ہو تسی، اتنے تسی سیانے بنے ہو تے تانوں اتنی سمجھ نہیں؟ یہ درس دے رہے، اللہ تعالیٰ درس دے رہے، تے پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں، صرف تیری عبادت کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اسی صرف تیرے کل مدد منگنے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ نماز وچ بندہ 5 ٹائم جنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نماز پڑھنے میں، وہ اقرار کرنے 5 ٹائم اے جڑے لفظ بولنے سورہ فاتحہ وچ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہیں تے تیری عبادت کرنے ہیں۔ انہا چیزاں نو مسلمان نو چاہیے ہے کہ وہ ذہن وچ رکھے کہ مدد دینے والی اسی دی ذات ہے، مشکل وچ کم آنے والی اسی دی ذات ہے، اور اس دا اسی اقرار کرنے ہیں 5 ٹائم، تے اگر اس تو بعد اسی ہٹ کے اسا نے ہور عقیدے ہوئے جان، اسی ہور ذہن دے مالک ہوئے جان، تے یہ تک جھوٹ ہویا نا، یہ تو پھر ہویا کہ زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی،
بتوں کے پاؤں کے پہ لیکن میری جبی بھی رہی. یہ گل تو مزہ نہ آئی کہ زبان تے ایاک نستعین نہیں آیت تے بتاں تے پیراں تے پھر تسی متھے بھی رکھو تے اپنی خواہشات نہ مرکز اور آرزوਆਂ اور التجاواں نہ مرکز تسی ہور لوگاں بھی بناؤ. اے تعلیمات جڑیاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیمات اور اے مواعظ جڑے آپ واضح کیتے اور او کتابی صورت وچ میں چند مواعظ نے ترجمہ کر کے اس تے گفتگو کیتی بحث کیتی. اے بنیادی عقائد انسان نے کہ اج اس دور وچ بالخصوص افراتفری مسلمانہ چ پہ گئی, مختلف فرقے پیدا ہو گئے, مختلف نظریات پیدا ہو گئے. نظریات اور فرقیاں نہ پیدا ہونا کوئی نوی گل کوئی نہیں, یہ ہونا رہنا ہے, لیکن قابل توجہ گل یہ کہ فساد امت وچ نہیں پینا چاہیے. اتحاد رکھو, متحد رہو, ایک دوسرے دی تے کفر دا فتوہ نہ لاؤ, اور جڑا کوئی اگر اختلاف بھی ہے تے کوشش کرو اساں قرآن و سنت اگے پیش کرو, اس بندیاں سمجھاؤ, دلیل نہ سمجھاؤ, اور خاص طور تے یہ گل سمجھاؤ. فروعات وچ اختلاف ہوندہ رہنا ہے لیکن اصل جڑی ایمان دی بنیاد ہے اور توحید ہے تے پھر رسالت ہے. صرف توحید نہیں نال رسالت بھی ہے. حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت اور آپ نے اقوال اور اعمال اتے عمل پیرا ہونا, آپ نال نسبت رکھنا, آپ نے عزت کرنا حدود شریعہ وچ رہ گئے. ایک کمال ایمان ہے. آپ نے گستاخی تو بچنا, آپ نے گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں. انسان ایمان تو فارغ ہو گئے. جناب رسالت میں آپ نے گستاخی اور نافرمانی اس نال انسان دین ایمان وچوں نکل گیا. سب تو اصل بنیاد جڑی آپ نال نسبت ہے, کیونکہ آپ نے وجہ تو ہی اساں قرآن بھی پتہ لگا تے اللہ نہ رستہ بھی پتہ لگا. میری گل سننے پہ ہو, اے نال چلنا رہسی کام تسی میرے نال متوجہ رہو, نال کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریا کرو, بولیا کرو, پتہ لگے کہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تسی بھائی سٹیج والے سارے چپ ہو, ستے ہو. گلاں میں کوئی نمیاں تے نہ کرنا پیا, پر یہ گلاں اسی بھی الحمد شریف والے بھی یعنی ہر نماز پڑھنے ہیں تو پھر الحمد ہی پڑھے ہیں نا. تسی آکھو جی کوئی نمی صورت آنو پڑھ پڑھ کے وہی پڑھنے پہ ہیں, لتھی جی ہے یہ, اسی واسطے گلاں بھی وہی کرنیاں پہنیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. گل میں نہیں سمجھی نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اساں سدھا راہ دس. یہ دعا کرو ہر نماز وچ. اے جڑے اپنے لوگ اپنے آپ ہدایت یافتہ سمجھیں تے کچھ لوگ دویاں بے ہدایتہ سمجھیں, حکم سارے ہیں میں چاہے ہدایت یافتہ ہے تے چاہے بے ہدایتہ ہے, دونوں حکم ہے تسی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اے مالک اساں سدھے رستے دی توفیق دے. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ دے نزدیک اے اللہ جاننا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. اسی بظاہر اعمال ویکھ کے گلاں تک کے تے ایک حکم لا دینے ہیں کہ اے ہدایت والا ہے تے اے بے ہدایت ہے, لیکن اللہ فرمایا نہیں, اے متقی ہے, اسی آنے فیصلہ تے اے غیر متقی ہے, اے نیک ہے تے اے برا ہے.
فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ کون چنگا ہے تے کون متقی ہے تے کون متقی نہیں. تسی اس دا فیصلہ نہیں کر سکتے ہو. تسی ایک بندے نو حقیر سمجھتے ہو، تسی ایک سمجھتے ہو کہ جتیاں چ بہنے دے قابل ہے، لیکن وہ میری صف دا پہلا بندہ ہے. حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری دے استاد فرمانن کہ شب خیز کے عاشقاں بشب راز کنند. راتی اٹھیا کر کہ عاشق جڑے نا اے راز دیاں گلاں اپنے مالک نہ راتی کرنے. گردے درو بام دوست پرواز کنند. اپنے مالک نے محل نے ارد گرد راتی پرواز کرنے. ہر جا کے درے بوت بشب بر بندند اللہ درے دوست را کے شب باز کنند. دنیا تے جتھے بھی دروازہ ہے نا، کوئی پامے بادشاہ نے تے پامے گدا نے، راتی بند ہو بننا اللہ درے دوست را کے شب باز کنند. صرف اس مالک دا دوست دا دروازہ ہے جڑا راتی کھلتا ہے. تو آواز دینا ہے کوئی ہے بخشش منگنے والا؟ یہ آواز کون آنی ہے؟ حل میں مستغفر، استغفار کرنے والا کوئی ہے میں معاف کرا، توبہ کرنے والا ہے میں توبہ قبول کرنا، کوئی ہے؟ یہ آواز کتھوں آنی؟ وہ مالک دینا ہے آواز. اس واسطے راتی اٹھ مالک نو یاد کر. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، یہ آواز رات آنی کتھوں آنی ہے؟ اس مضمونہ میں اپنی ربائی چ پیش کیتا کہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آجا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آجا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آجا مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے، آجا. یہ آواز راتی آنی ہے. مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب. گناہ کدے زیادہ ہو گئے نہیں تو مایوس کیوں ہونا ہے؟ وسعت رحمتی علی غضبی، یہ بھی تو میرا ارشاد ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ ہے. اگر تیرے کل گناہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو. کیا تو کسی دنیا دار اور امیر اور کسی بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ دنیا دے بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ نہیں، تو بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں. تیرے نال او سلوک ہوئے گا جس طرح مالک ایک سخی جڑا ہے کردہ ہے ایک گداگر اور محتاج نال. ایسی گال کوئی نہیں. یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت. علامہ بصیری کے فرمایا اسی مضمونہ، یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم. کہ اے نفس اگر تیرے کو لغزش ہو گئی ہے، گناہ تیرے کو ہو گئے تو مایوس نہ ہو.
اے نہیں کہ تو عمدن گناہ کر، اے گل نہیں، گناہاں کولو بچ گناہاں کولو، لیکن اگر ہو گئے شیطان دا غلبہ ہو گیا تیرے، انسان ہے تو بھول گئے، خطا تے خطا ہو گئی تیرے کولو، اس تو مایوس نہ ہو کہ جناب مینوں کون بخشنے والا ہے۔ ایک کفری ان الکبائر فی الغفران کاللمم، کہ تیرے گناہ جڑے نا بڑے بڑے کبیرے گناہ، جس ویلے اس دی رحمت دا دریا آئے گا تے انجی واہ کے لے جائے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض یا اسی سطح نے، بندے نامہ پورا نام نہیں یاد رہا، اسی سطح دا حضرت عبداللہ ابن مبارک یا امام ابو حنیفہ دے اساتذہ وچوں اس سطح دا آدمی ہے، بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا تابعین وچوں وہ بندہ۔ ایک بندہ، میں ایک گل یاد آ گئی، جس ویلے وہ بخشش تے آوے نا، ایک گل میں کر لگا ہے، میں اندر متوجہ ہوئے ہو، ویکھو وہ لمحہ ہونا ہے بخشش نہ، بے شک میں اگر اس نے بخشش نے منگنے واسطے متوجہ ہویا ہے نا، تے تسی میرے در متوجہ ہو سکنا ہے کسی دی آواز توجہ مل جاوے تے سارے بخشے جاؤں۔ مرحبا اتھے تو اڈے بچی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس دی صدقے اس محفل چو بیٹھا ہوئے کہ جس وچ میرے جے اور اے سارے گناہگار بخشے جاؤ، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ میں دس رہا کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ایک جنازہ اٹھیا تو بندہ شرابی ہے اور تمام عیب ایسے، بڑا بدنام شہر آدمی، تے آپ اس نے جنازے تے نہ گئے، اس نے گناہاں تک کے جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیتا۔ راتی جس لے گئے بسترے تے لیٹے تے آواز آئی یا خواب اچ منظر ویکھیا، فرمایا کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس دے جنازے تے نہیں گئے؟ پتہ نہیں تابی کون ہوندہ ہے جس صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، اتنے درجے دا آدمی، اور امام ابو حنیفہ اور ایسے ایسے مجتہد اور علماء دا استاد اور تقوی اور پاک بازی دا ایک مینار، اس نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس نے جنازے نہیں گئے، اٹھ جا اس کی قبر تے ورنہ تیری خیر نہیں۔ صبح آپ گئے، اسی اللہ دا حکم ہو گیا، صبح گئے قبر تے بڑا مغفرت کی تھی، قرآن شریف پڑھیا، ذہن اچ خیال آیا کہ میں اس دے گھر والے کو لوں، اس دی بیوی کو لوں، پوچھا تا صحیح کہ اے جڑی چڑک مینوں پئی ہے اے کم کے کرنا یا بازار اجتا شہر اجتا مشہور ہے، شرابی ہے اور تمام عیب اسے جائے، تے اے جڑی مینوں چاڑ پئی ہے اے کس دی وجہ تو پئی ہے، اس دی بیوی کو پوچھاں، بیوی کو پوچھن گئے تے پوچھا اے گالے تے تو دس کہ کوئی اس آکے جی کدے اس نماز نہیں پڑھی، کدے اس روزہ نہیں رکھیا، مدمن الخمر ہے، ہمیشہ شراب پینا ہے، اور جو عیب ہے جو شریعت من ہے وہ ایک کام کرتا ہے بندہ، کوئی کام اس چھوڑیا نہیں، برا کام کوئی نہیں چھوڑیا اس، یہ تو گواہی میں دینی ہے۔ تے فرمایا مینوں چاڑ کیوں پئی ہے، گل کی ہے، کوئی مرنے تک اس آکھا جی مرنے نے ٹائم تے ایک دو گلاں اس کی تھی ہیں، مرنے دے ٹائم ہوتے اس ایک دو گلاں کی تھی ہیں کہ سکرات الموت، جس لئے موت دی غشی اس تے تاری ہو گئی تے اکھیاں اس دیاں ٹک ٹکی بند گئی ہے،
اس ویلے اس نے اتھے ہاتھ چکے تے اس آکھیا ہے میں اتنا ہی گناہگار ہاں کہ تیرے دروازے تے میری مغفرت کوئی نہیں، تیرا دروازہ بند ہو گیا میرے واسطے۔ بڑے بڑے گناہگار میں نو پتہ ہے کہ روئے زمین تو اس زمین تے میرے تو ود کے گناہ کوئی سے نہیں کیتے، لیکن کیا تیری رحمت مک گئی میرے واسطے؟ میں کتھے ویسا یا میں نو بوہ دس میں کتھے منگا؟ اے کہہ رہے سی تے اس دے آنسو وگ رہے سے۔ بس فرمایا ہون میں نو سمجھ آ گئی کہ اے بخشا گئی، جا بخش دیتا، مالک نے اس نو بخش دیتا ہے، کیونکہ میں نو چاڑ پائی کہ جا اس دی قبر تے جا اور پڑھ جا کے تو اس دے جنازے تے کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اس واسطے وہ بڑا بے نیاز ہے، ایک لمحہ توجہ نہ اور رحمت نہ، ایک ادا نہیں اس دی رحمت نہیں۔ تے تسی حدیثاں پڑھو، حضور نے حالات پڑھو، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دی شان کے بیان کی تھی۔ نبی تو زیادہ اللہ سمجھنے والا کون ہے؟ اسی بھی بڑا توحید دا دعویٰ کر دے ہیں۔ آج انسان جڑے حضور دی امت جانا اسی بھی توحید بیان کرنے دا بڑا دعویٰ کرنے ہیں، سانو بھی توحید دی بڑی سمجھ ہے، لیکن تسی دسو کوئی محمد مصطفیٰ تو اتے کوئی توحید جاننے والا ہے؟ جس توانو تے مینو توحید دا درس دیتا اساں کے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے۔ بقول احمد رضا خان بریلوی، فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر غلام نصیر الدین صاحب نصیر، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، مشایخ اہل سنت، فیضان رضا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تے جیڑا اس مقام تے پہنچنا ہے نا، او پھر الفاظ نے سہارے بھی نہیں کرنے ہونے۔ میں کیا آکھیا ہے گل ہونی بھی منگنے تے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد منگنا، دینا، رزق منگنا، ہر حاجت منگنی انسان دا کام ہے نا، ساڈا کام ہے منگنا، مالک کو منگنا، اور مالک نو اے دنیا دے دینے والے تاں تنگ آ جاندے منہ پھیر لیندے، لیکن مالک خوش ہوندہ ہے میرے کو منگے تے رو کے منگے۔ فرمایا اگر تینوں اصلی رونا نہیں آندا تے رونے والے آندا منہ بڑھا کے پھر بھی میرے بوئے تے آ جا۔ ذوق کچھ پیدا ہونا پہ ہے میں خیال ہے محفل ہے، ماشاءاللہ چونیاں دے لوگ بھی اچھے باذوق ہون، اور میں گلاں جڑیاں کرنا پیا میں تو دسا نا کہ یہ چیزاں ہون ختم ہو گیا، یہ گلاں ذوق دیاں، محبت دیاں، عشق دیاں، پروفیشنل لوگ آ گئے ہے جی، پروفیشنل لوگ آ گئے، یہ گلاں کسی جادو بیان خطیب دے ہاتھ چاڑ بنجاؤں تے انہی گلاں نو اور رنگ دے کے بیان کر سکتے تے او جادو دسے گا، او انہا گلاں دا جادو نہیں دسے گا، او اپنے بیان دا جادو دسے گا تے گلاں وچ ہی مر جاؤں گی۔ میں گلاں دا جادو دس رہا، بیان دا جادو نہیں دس رہا، سمجھ آئی؟ میں بیان دا بھی جادو اللہ دا فضل ہے میں جاننا، ایسی گل کوئی نہیں۔ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں۔ تے میں اے چاہنا کہ آسان اور سادے لفظاں سادے لہجے اے گلاں تو سنے دل وچ پہ ہوں۔
اے نہیں جے کان چھان کے اٹھ جلو نہ پتہ نہیں میں پھر آ سکاں تھے کہ نہ آ سکاں، لیکن اے یاد رہے کہ کوئی بندہ آیا یا اس دو چار بندے ایسی سیدھیاں گلاں بھی سنائی ہیں گل میری سمجھی نے تے اس واسطے خاص لوگ جڑے ہونے او اسی لفظاں نہ سہارا کرنے ہیں، اے لفظی بولنے ہیں، لیکن جڑے اس مقام تے فائد لوگ ہونے او الفاظ نہ سہارا بھی نہیں کرنے، بے شک اس کو لو منگنے لیکن چشم تصور ہے۔ ہائے ہائے پھر تے سخاوت بھی کیڑی، ذرا ذوق سنو ایک شعر آ گیا، میں اے شعر طرز نال پڑھ ساں تے میں اپنے ذوق نال پڑھ ساں، تساں معذوز اگر ہو جو تے ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تے میں آپ تا معذوز ہو سن۔ سخاوت نیاں کئی قسمہ ہونیاں، سخاوت نیاں کئی قسمہ ہونیاں، ایک ہونا ہے کہ سخی جس ویلے دیوے کسی منگنے والے ہیں تے او دس کے دینا ہے تانجے چند بندے تکن بھئی اے بہت بڑا سخی ہے جی۔ آج کل یہ ہونا ہے کہ اخبار وچ کیمرہ لایا ہے تو وہ فوٹو چھکنے تا ہے اتنے لاکھ روپیہ فلانے نو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ریاکاری یہ دسنا نہیں چاہیے، اللہ واسطے اگر تسی کر رہے ہو دسنے دا کیا فائدہ، نمائش تے نہیں چاہیے، بہرحال ایک کر دین آج کل دا ایک رواج ہے تے اے ہونا ہے کہ بعد جڑن او دسنے تانجے لوگ تکن پر یہ بڑا سخی ہے، تے کئی سخی ہونے کہ منہ منگے تے تاں دے وانا جی مینوں کی پتہ ہے، حالانکہ اس دے حالات دا بھی پتہ ہے، دیندہ پھر بھی نہیں۔ مرزا بے دل آکھیا کہ حیف زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ، انہاں چند بے خبران تے بڑا افسوس ہے کہ جاہ طاقت دولت پیسہ اقتدار ہونے نے باوجود خاک گشتندو نکر دند بیارہ مدد ہے، یار دوست انہوں نے مٹی بان گئے مر گئے پکھے تھے، انہوں دی مدد نہیں کی، حالات انہوں نے پتہ ہے، طاقت بھی آئی انہوں دی یاریاں تے افسوس ہے، صد افسوس ہے، سمجھ آئی؟ کچھ ہاں حالات سخیاں بھی پتہ ہوندے لیکن ایک کہندے نے منہ منگے تے تاں کیونکہ لوگاں نو پتہ لگے، لیکن او کریم ہے تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے ناخانیم، تو کریم مطلق و من گدا۔ مرزا بے دل کے آخر ہے کہ تو مطلق کریم ہے، نرا کریم ہے، نرا کریم ہے، تے میں کہونا میں گدا ماں ماں تیرا منگتا ماں، اگر کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و نرا کریم، مطلق میں نے نرا کریم، ہر پہلو تے کرم، ہر پہلو تیرا کرم بہانے ڈھونڈنا ہے، اس کرم دی چلت میں پھر میں آسان اس بارے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کرم دی چلت، وہ مالک ہے، ایک بندہ ہے لیکن خاص بندہ ہے، خاص بندہ ہے تے خاص بندے تے خاص کرم ہونا ہے، جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں، جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں،
نصیر 1000 بار جو یوسف بکے غلام نہیں، یوسف لکھ واری بکے او یوسف ہی ہے پھر دنیا اس دی غلام ہے، او غلام نہیں، او یوسف ہے۔ تے جڑے خاص بندے ہوندے نا اس دے انہاں تے خاص کرم ہوندا ہے، تے میرے دادے شیخ عبدالقادر تے خاص کرم ہے اللہ دا۔ فرمایا اے میرے مدرسے چاہیا کدے؟ اکھر نہیں۔ مغفرت نہیں ہوئی، گناہگار ہے۔ میرے مدرسے چاہیا نہیں، مینو کدے ملیا نہیں، میرے مجلس بیٹھا نہیں۔ فرمایا میری گلی چ کدے لگے؟ اکھے جی اس دا بھی نہیں پتا۔ فرمایا مینو تکیاس کدے؟ اکھے ہاں تکیا تا ہے، ہاتھ چکے شیخ نے کہ مالک میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا کہ اس ناچیز تیرے بندے دا اس منہ تکیا ہے، اس تکڑے دے تو فیل اس معاف فرما جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس بندہ ناچیز اس دا منہ تکیا، منہ تکنے نہ بھی منہ تو کتنے تکنے رہنے ہیں۔ بعض ایسے منہ ہونے ہیں کہ بندہ آنا ہے نہ ہی تکا تے چنگا ہے۔ فضلی اے جب منحوس کو متھے لگا کہ سارا دن تباہ ہو گیا۔ گل سمجھ آئی کہ یہ جو منہ بھی ہونے ہیں۔ استاد ابراہیم ذوق آکھیا ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں بادیدہ نم اٹھے ہیں، آج کس شخص کا منہ دیکھ کے ہم اٹھے، آج کس نہ منہ تک کے اٹھے ہیں کہ جتھے دیڑی بیٹھے ہیں رونے ہی پہ ہیں، رونے ہی پہ ہیں، پتہ نہیں کیڑی رونی شکل تک کے اٹھے ہیں۔ تے غوث پاک دا چہرہ ویکھیا ہوئے بندے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے انوار دی بارش ہو رہی ہے جنہاں دے چہرے تے، جڑے کھلوتے ہون تے پتہ ہے لگتا ہے بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور فرمایا نا کہ میری امت دے علماء قیامت والے دن انج نظر آؤں گے جس طرح بنی اسرائیل دا نبی کھلوتا ہے۔ اے شان ہے، اے اس دا ظہور ہے دنیا تے۔ میں حضرت شیخ دی گل دسی تو تے اس کے آکھیا کہ تو نرا کریم ہے، تو کریم مطلق ہے، بہانے ٹونڈنا ہے کرم نے، تے میں ہمیں گدا منگتا ہوں، میرا کم میں منگنا تیرے کو، چکونی جزی کے نخانیم، اگر اے میرے مالک تو میں نو بلامے نہ تے اور کریں کی۔ میری گل سمجھی نے؟ ذرا میں ان سمیٹ سانے تے میں سفر تے بھی ہے ذرا ذوق پیدا کر سو تے تو سانے ذوق سے بولنا پہ ہیں جی۔ چکونی جزی کے نخانی ہم تو میں نو بھلاوے نہ تے اور کریں کی۔ سمجھ آئی؟ تینو اپنی سخاوت دا اے تقاضا اے تیری سخاوت کر دی کہ تو میں نو بلاویں، کیونکہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے۔ اے شیطان ابلیس کیا ہے تو اس کو رد نہیں کیتا، اس خود نے خود رد ہونے دے سبب پیدا کیتے۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو اینج نہیں آکھیا، اس اسباب پیدا کیتے، اس تیری نافرمانی کیتی ہے اور تینو جواب دیتا تا تو رد کیتا ہے، تو رد نہیں کرنا ہے، تیرا کرم تیری عادت ہے کرم کرنا۔ تو کریم مطلق و من گدا، میں گدا ماں چکنی جزی کے نخانیم،
تو میں نو بلاوے نا تے اور کی کرے ہے جی تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے ناخانیم در دیگرم بنما کے من بکجا روم چو بیرانیم در دیگرم بنما کے من یا مینو کوئی اور بوہ دس کہ جس ویلے تو مینو اپنے بوئے تو تکا مار دے میں تو میں اس بوئے تے چلا جاما مینو وہ بوہ دس میں تو اتھے ہی بہنا تیرے کو بھی منگنا ہے میرا مینو دینے والا تو ہے میں وہ گدا نہیں ہاں کہ آج اس دروازے تے اس دروازے تے پاویں مینو کچھ دے یا نہ دے تیرا بوہ نہیں چھڑ رہا یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ ہزاروں مردے نکل پڑے یہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب پیر کو سید غلام نصیر الدین صاحب نصیر ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی او منگنے والے نہیں ہاں کہ تُد نہ دیتا تے اس طرح بوہ چھوڑ دے سا تے دعا دروازہ مالک انسان نہ او مالک ایتا کو نا کتا کیا چیز ہے کتا ہی ہے نا کتا کیا چیز ہے توجہ فکرہ بڑا مزدار ہے کتا ہی ہونا ہے نا کتے نہیں عادتاں پتہ نہیں نا اتھے بھی ہونے نا آج جگہ ہونے اچھا تے مطلب ہے کہ کتے نہیں عادتاں نہ پتہ نہیں نا اسا جتنا بھی دیو اپنی عادت تو باز نہیں آنی پھونک سی ضرور لیکن جس ویلے اسا پتہ لگ بجے نا کہ ایک بندہ میرا مالک ہے گل میری سمجھے نا مالک ہے اور میرا خیال کردہ ہے میں نو روٹی پاندہ ہے وقت تے اور دینا ہے وہ پھر اس دے کار نہیں پونکدا اس دے کار کھلو کے اس دے کار تے یعنی حملہ کرنے والے یا چور ڈاکو نو پونکدا ہے لیکن اس نو نہیں پونکدا ایک گل ٹھیک ہے نہیں بے شک بے شک اے کئیاں کتے رکھے بھی ہونے انہوں نے مزاج پتہ ہونے اس نو پونکدا پھر کہوے کہ مالک نال جڑے بندے آ جاون کار انہوں نے بھی نہیں پونکدا گل پتہ نہیں کتے دی آتا میں پیڑی عادت ہے اس نو پونکڑے دی لیکن مالک دا منہ ویکھ کے نال سنگیاں نو نہیں پونکدا کتے نو منہ سنگیاں دا نہیں ہونا مالک دا ہوندا ہے ہوں تو اس کو توجہ چاہیے نہیں ہے کتا اشرف المخلوقات نہیں اشرف المخلوقات انسان ہے جس کتے نو رکھیا ہے تے کتا مالک دا منہ ویکھ کے آنے والے سنگیاں نو نہ پونکے تے اسی کملی والے دا منہ ویکھ کے سمجھ آئی سانو بھی کملی والے دا منہ ویکھ کے آپ دے منہ مبارک دی عزت دا خیال رکھنا چاہیے اہل بیت دے مسئلے وچ بھی اور صحابہ دے مسئلے وچ بھی تے اولیاء اللہ دے مسئلے وچ بھی سمجھ آئی اے ساریاں گلاں سوچو ہر مسلمان اس گل نو سمجھے اے مراتب اور مقامات حدو بھی نہ وداؤ حد تو بھی نہ ودو
दायरे शरीयत विच शरीयत जितना इजाजत दिती है उस दे अंदर तुसी हर नबी नू हर रसूल नू अहले बैत नू सहाबा नू औलिया अल्लाह नू उतना दर्जा दियो जितना मालिक ने दिता है। उस दू उत्ते न मनो क्योंकि फिर यही जिन्ना तुसी ज्यादा कर रहे हो यही तुहानू मारनगे। समझ आई? एक गल समझो, उसके आख्या कि तू करीम मुतलक मन गदा, तू मुतलक करीम है ते मैं गदा वां, चिकुनी जुजी के ना खान, मैनू बुलावे ना ते और तू की करे। को ना एक बंदा बहुत ही नाफरमान होवे ना, घर दे तुसी वेख करो बच्चों नू वेख के नो, एक आम दुनिया की ज़ाहिरी मिसाल है कि बच्चा जितना भी नाफरमान होवे ना मने जो कुछ भी होवे, बंदा साल उसके नाल नाराज रहे, जिस वेले तकलीफ उससे बनती है तो फिर बंदा उसके सिरे ते खलोता होंदा, दुख नहीं वेख सकता। ते हुजूर फरमाया कि अल्लाह नू अपनी मखलूक दे नाल इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अगर 100 मां प्यो भी होवन ते उस मोहब्बत की एक जुज़ ते भी नहीं पहुंच सकता, उस दे मुकाबले कुछ भी नहीं। 100 मां प्यो होवन, लेकिन अल्लाह ने जो अपनी मखलूक नाल मोहब्बत है और मेहरबानी है। तुसी वेखो ना तुहाडियां ख्वाहिशां मेरियां ख्वाहिशां छोटियां छोटियां असी जड़ियां किसी नू दस भी ना सकते हैं, अपने मां बाप नू नहीं दस सकते हैं, लेकिन तवज्जो करके आने मालिक इनू पूरा कर दे। ए मां नू मैं नहीं दसना, मां कह दी यार शोदिया ए तू ख्वाहिश कह के बैठे हैं, मां भी खफा होएगी, लेकिन उस मालिक अगे, उस हकीकी मालिक अगे असी पेश करने शर्म नहीं महसूस करने, ते फिर साबित होया ना कि वो मां ते प्यो को भी उत्ते वे। ते इतने करीम नू, इतने करीम दा दरवाजा तू छोड़ देवें ते फिर कदी इधरों मंगे कदी उधर जावे। हजरत पीराने पीर दी के तालीम है, इन मशाइख की तालीमात क्या हैं? तवज्जो फरमाया कि ए बंदे, कौन कह रहा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल मुवाहिदीन, मुदर्रिसे तौहीदो सुन्नत, औलिया अल्लाह का ताजदार। फरमाया कि शामी जिथे तू टैसे ना, फजरी उठिया है आजत इस बूए ते गया, उसको मंगी, उसके जी मेरे को अपना मेरा कुछ नहीं यार, तू कि मेरे सिर ते चढ़े आके जा, उसको जा जी, अच्छा जी फलाने को जावांगे, फलाने को जावा। सारे दरवाजे जिसले छान रहना ना बंदा ते ना उम्मीद हो बनना, हर बुआ उसको जवाब दे देंदा है, ते फिर असली दाता और असली मालिक दे दरवाजे ते जाना। गौस पाक फरमाया ए तको ए पीरां दा पीर है, ते जेड़ा पीरां दा पीर होवे उसकी तालीम तको, ओ तालीमा दी भी पीर है। ये अजीब दुनिया होंदी है, ए कुछ लोग होंदे ना पीरां विच भी, मैं नहीं आना सारे, लेकिन जेड़े कुछ पखंड बना के इसनू एक पेशा बना के पैसे कमाने का एक जरिया बना देने, इस मुकद्दस पेशा सूफिया दा काम है, सूफिया दा मकाम है, लेकिन इसनू दुकानदारी के तौर पर जेड़े इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं उस बूहे ते ना जाओ, साडे कोल आओ, असीं तुहाड़ियां झोलियां भरांगे। देखो मैं गल कह रहा, मैं एक खानका दा आदमी हाँ, मैं पीर मेहर अली शाह दा पड़पोता वा। मैं ए कहंदे ना जी अपनियां दुकानां नू ए तबाह करने वाली गल जिहड़ी मैं कर रहा, बेशक बेशक कि लोग साडे दर दौड़न ते असी अगू कुछ होर पढ़न लग पईए। इस दौर विच कहंदे ने ए पीर पागल है, मेरे मतलब कहंदे ने पागल आदमी, जेड़ा पागल होवे ना वो पागल पागल ही समझे दूए नू। बेशक बेशक है जी, मैं पागल नहीं आख्या, मैं आख्या पागल, तू गल नू पा। ए
ਪਾਗਲ ਵੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ। बात कहता है कुछ ऐसी के ना समझे कोई, बात कहता है कुछ ऐसी के ना समझे कोई, ये भी एक गौर तलब रंग है दीवाने का। पागल भी ये जी गल करता है कि तुसे सोचने तो मजबूर करना है गल की कही। समझ आई? ते पागल नू पागल ना समझो, पागल उसकी गल नू पा। ते मैं पागल ही सही लेकिन मेरी गल नू पा। हैं जी? ते जी गल मैं कर रहा गौर कर। ये कहते दुकान खत्म होती है क्योंकि लोग आंदे न होर समझ के जनाब इथों मिलेगा, ये कहते नहीं ओ बूए उठे जाओ। ये नसीरुद्दीन अजीब आदमी है कि ये होर बूआ भेज देंदा है। मैं नसीरुद्दीन आ ना ते मेरा पीर नसीरुद्दीन चिरागे दिल भी है। मैनू उसकी तालीम मिली है। मेरी रुबाई यही कि बाचरख रसीदस्त दमागे तेहली पुरशुद जे शराबे अयागे तेहली मन बंदे हजरते नसीरुद्दीनम अफरोख्ता पीर मन चरागे तेहली। या रसूल अल्लाह। ते सानू के तालीम मिली है? मैं भी सारी जिंदगी पहले पीरी करने रहे हैं। पीर ना कहना कि होना है बुढ़ा, पीर मैंने जवान ने मुकाबले पीर होना है। खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है। शेर मेरी गजल तो सुन नाल सारिया गल्लां चलदियां। खुदा का शुक्र वो पीरी केड़ी गल है? ये ते इतने ते सानू पीर कहंदे लोग। खुदा का शुक्र जमाने की कदरदानी है, जवान भी न हुए थे कि पीर कहलाए। असी ते जवान भी ना होया तो सानू लोग पीर कहे। पीर मैंने बुढ़ा होंदा है। समझ आई? ए ओ लोग घबरांदे ने जिन्हां दियां दुकानदारियां दुकानां नवीं नवीं पईयां होण। साडियां दुकानां 1400 साल ते चल रहीआं ने। इमाम हसन चलाइए, इमाम हसन तो चल के और गौस पाक दे हवाले नाल अज तक चल रही है ते सौदा खरे ते चल रही है। सिबते नपरू हैं आबरूए दार है नपरू माजाग नजर कौसे नपरू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह माजाग नजर कौसे नपरू पढ़ो मैयत बनना ना पता नहीं होना कब्रां च की होसी। नवा नवा बंदा जे एक तो चुप है, फिर अमजदनी जबान पे आना है। मैयत जा रहा है ना खामोश, कईयां ने मुंह छुपाए होने, कफन उत्ते पिया होना। उसको पूछो तू कफन क्यों मुंह ते पाया है? वो आना कफन में क्यों न जाऊं, लहद में क्यों न जाऊं, मुंह छुपाए भरी महफिल से उठवाया गया हूं। ते कईयां पल्ला पाया होना ते ओ ए आखने होने के आखने मैयत के आखने अमजद नी जबान है। मालिक जाए फरमा न सरफरोशी को मेरी, जाए फरमा न सरफरोशी को मिली, मट्टी में मिला न गर्म जोशी को मेरी।
آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری ضائع فرمان نہ سرفروشی کو میری مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری ہون لاج رکھی تے میں کہ آنا اے تا امجد آکھیا تے پہلے حفیظ جلندری آکھیا تے میں کہ آکھیا میتا میں کہ آنا مگر میں اے اپنے میتا آنا جڑے مصطفیٰ نے غلام ہونا سمجھ آئی نا انہاں میں آنا ہونا کہ احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا احوال انہی اے میت جا رہے ہیں ایک کملی والی دی بارگاہ وچ اپنے گناہوان عرض کری کہ میں بہت گناہ رہا جڑی حال بھی تیرا ہے نا حضور رو عرض کری کیونکہ سرکار نے قبر چاہنا ہے یہ موقع ہی میں کیا کیا یہ موقع ہی سرکار آ رہے ہیں وہ ساری عمر جس دے چہرے ویکھنی تمنا کر رہے ہیں آ جا رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ سمجھ آئی اے اور موقع ہی اتھے عرض کر اتھے آپ اگے عرض کر کہ احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ اسی فکرہ میں آگیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا وہ تو فرمانا ہے اجیب دعوت الداعی ذات آنے جس ویلے منگنے والا میں کل منگے میں دینا جواب دینا میاں تے میں آکھیا سنتا ہے خدا ان کا کہنا وہ تو آنا میں سارے نہیں سننا بظاہر سایت میں خلاف ہے لیکن میں تو دساں کہ کملی والے نے منگنے تے تیرے میرے منگنے زمین آسمان دا فرق ہے اس فرق نو سمجھ ایک فرق ہے بہت جس طرح تو امتی ہے تے تیرا نبی ہے تیرا مقتدا ہے اور پیغمبر آخر الزمان ہے جتنا تیرے امتی اور نبی آخر الزمان ہونے چ فرق ہے نا اتنا ہی اس دے منگنے تے تیرے منگنے چ فرق ہے اتنا ہی تیرے تے اس دے علم چ فرق ہے اتنا ہی تیرے تے اس دے علم چ فرق ہے تیریاں صفتاں کتھے تے او کتھے گستاخ اکھیں کتھے جا رہی وہ کیا کیا کہ پہلے تو اپنی شکل تے تک تو کہندا ہے کہ میں بھی انسان ہاں تے وہ بھی انسان ہے تیرے تے اس تے اطلاق انسان دا آندا ہے تے تو اس پلیکھے اس نو اپنے جے سمجھ لئی یہ بڑا پلیکھا ہے اس پلیکھے نو دور کر پہلے منہ پیدا کر اس دے اندر درگاہ وچ داخل ہونے سے تیری شکل ہی نہیں
یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزنے تر میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے. کملی والے دا منہ ویکھنے واسطے صدیق اکبر دی اکھ آن، فاروق اعظم دا احساس آن، علی المرتضی اور عثمان غنی دا عرفان آن، تا تو چہرہ مصطفیٰ میں دیکھ سکنا ہے. اس فرق نو سمجھ، فرق تیرے اپنے وجود وچ ہے. بولو سمجھاواں؟ اے جڑے کہندے نے کوئی فرق نہیں، اے کوئی کہنے سمجھاواں ذرا؟ اے جڑے کہندے نے کوئی فرق نہیں، اے سجا ہاتھ ہے کہ نہیں، اے کھبا ہاتھ ہے کہ نہیں، ایس دا کی کام ہے تے ایس دا کی کام ہے تانوں پتہ ہے نا. سجے ہاتھ دا کام کی ہے تانوں پتہ ہے کہ نہیں، تے کھبے ہاتھ دے کیڑے کیڑے کام ہیں تانوں پتہ ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ تیرے اپنے وجود وچ فرق ہے. اکھ دا وال، پلک دا وال، سر دے وال اور بدن ہے، دوئے وال ہوندے ہیں کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ اے بھی وال ہے. اس نو کدے تساں نائی آگے بیٹھے ہو کہ ساڈی پلک دا وال کپ کینچی نال تے وال تا وہ بھی گئے، اے بھی کہہ سکتا ہے. لیکن کدے کو پلک دی اکھ تے عاشق ہویا زلف. اے زلف ہے. الصبح بدا من طلعتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی، واللیل دجا من وفرتے ہی، واللیل دجا من وفرتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی، الصبح بدا من طلعتے ہی. او صبح، او چہرہ جس کے چہرے کو دیکھ کر صبح طلوع ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان رسالت، نبی نصیر الدین صاحب. اور جس کی زلف کی تاریکی کو دیکھ کر شام اپنا سفر جاری کرتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ قافلے دل کے سرے شام لٹے جاتے ہیں، تیری زلفوں نے یہ اندھیر مچا رکھا. نصیر الدین صاحب نصیر، آسان عالیہ گل نصیر، دیستال بہی. میں اس چہرے اور اس زلف کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق میرے دادا نے کہا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھیں مت بھریاں. یہ میں اس کالی زلف کی بات کر رہا ہوں اور اس مستانی آنکھ کی بات کر رہا ہوں. تو الصبح بدا من طلعتے، یہ وہ چہرہ ہے اور یہ وہ زلف ہے. زلف تو نے بھی رکھی ہے، مگر اس زلف کی کیا بات، اس زلف کا مقام کیا، اس کا ٹھکانہ، اس کا بہت اونچا مقام ہے. اور کھلنا، اس زلف کی بات کرتے ہو، کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا. کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا. ارے پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو پھر آنا ہے جناب میرے تے انہاں چکوسے کوئی فرق نہیں.
ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। बेशक बेशक ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਤੱਕੋ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਦਾ, बैत करदा। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। एक कईयां नूं बैत ते गल आ गई, कईयां नूं गल्लां करदे न बैत, ये बैत है। और ये भी मैं तुहानूं दसां कि मैनू बैत दी इजाजत मेरे दादे और शेख हजरत बाबू जी ने दी है। ये जिहड़ी मुख्तलिफ गल्लां करदे ना कि इसनूं इजाजत नहीं, मैनू इजाजत है, ते तुहाडी इजाजत दे मुतल्लिक बेहतर है कि मैं चुप ही रहां। फिर हां, तुहानू ते ये नहीं पता कि बैत विच पढ़ी दा की है। तुसीं इत्थे बह के मैनू तर्जमा दस दिओ, पढ़दे की हो? बैत इस हाथ नाल, मुसाफा इस हाथ नाल, समझ आई? ते फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा भी दिल करता है उठने ते, पर तू हुक्म है ना, तू इत्थे ही रह। शौक इसका भी होता है कि मैं भी बराबर है, तक ना कद बराबर है, कद बराबर। कड़ी भी तेनू पवा दी है, ओ मैं क्या कड़ी भी तेनू पवा दी है। खून तेरा ऐसा भी हो आई है ते ऐसा भी हो, इंज सर्कल करके आंदा है, इधरों चलता है ते इधरों फिर के फिर आंदा है। सर्कल भी एक है, कार एक है, वजूद एक है, खानदान एक है, कद एक है, कद एक है ते एक है, शक्ल एक है। लेकिन इस दे विच जिहड़ियां सज्जे विच लकीरां ना, ये तेरे च नहीं। इस दे विच मुस्तकबिल नजर आंदा ते इस विच माजी दे नकूश धुंधले नजर आंदे। इस विच इहनूं कोई नहीं देखदा, इहनूं देखदे। ते मूसा अलैहिस्सलाम भी इस हाथ नूं कढदे सन। तू अपना सबूत दे, तैनू कढ़िया ने। ओए ए सज्जा हाथ है ना, ते सज्जे हाथ ते मूसा दे मोजजात दा जरूर होया इस हाथ ते, ए भी हाथ दे। फरमाया नहीं ऐसा, समझ आई? ते बड़ा मकाम है, बड़ा शरफ है। फिर नमाज विच तू फिर तले ते ऐ फिर उत्ते। फर्क मैं दस रहा तुहानू, जिहड़े कहंदे फर्क कोई नहीं। फिर तू तले ते ऐ उत्ते। हुण बोल, ते तैनू फिर भी इसने काबू ही कीता है। इतने शरफ कपड़े पा लेने नाल तू इसके बराबर नहीं हो सकता। खानदान का एक घर दे विच पैदा होके तू ऐसी बराबरी नहीं कर सकता। घर तेरा जरूर एक है, पर मुकद्दर होए ओही घर सी। उस घर विच अबू लहब पैदा होया, उसी घर विच मुहम्मद अरबी पैदा होया। समझ आई ना? ते ए फर्क है, हले और बड़े फर्क होना। पहले तुसी इन्हां नूं ही हजम करो, जेड़े मैं दसे ये हजम कर लो तो बड़ी गल है। इतने फर्कां दे बावजूद तू कहवें जनाब है कमीज एक पा ली हो। यार मैं तैनू इतना कुछ शरफ दिता है, ये तो नहीं ना इत्थे मैं 10,000 रुपए गज की पाई होवे ते इत्थे मैं 5 रुपए की पाई होवे। ओही कमीज है, ओही कपड़ा है,
उतना ही पैसा खर्च होया, लेकिन मैं की करा, तेनू मालिक ने शरफ ही नहीं दिता। ये मजबूरी है, बेशक ये फैसला मालिक का कीता है, तेनू इस ते रजामंद होना चाहिए। फिर वड्डी गल केड़ी है कि असा जनाब इस हाथ विच कदे अंगूठी भी नहीं पाई, तेरे च पांदे, चलो तू माल दौलत ते खुश रह। घड़ी तेनू पवा दी, अंगूठी तेनू दे दी, ते असी ते खाली हां। साडा खाली होना खुद शरफ है। बेशक 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 इतने शरफ के बावजूद तेनू फिर क्यों तबीयत च फर्क है? ते फर्क तू आप भी समझना है ना। ते फिर जनाब एक और गल भी है, जरा गौर करो, मैं मुकाने ते आया ते जिस वेले मैं किसी नू मिलदा ते ए नाल तेनू भी शामिल करके मिलदा। ये मेरी मेहरबानी समझो कि सरकार ने हुक्म दिता है, इनू भी इत्थे शामिल कर लिया करो। मुसाफा करदा मैं, तेनू शामिल करके करना। ओ यार तू फिर भी खुश नहीं है? वो कहता है मैं की करा, अंगूठी भी तो मैनू पवा देती 10,000 दी, आप खाली हैं। कड़ी भी तो पवा देती, शरफ भी हो है, कद भी बराबर है, सारी गल है, जिस्म एक है, घर एक है, खून एक है, खानदान एक है, हर चीज एक है, लेकिन शरफ जड़ा है, तेरा जड़ा मकाम है, उस दे नाल मैं मुकाबला फिर भी नहीं कर सकता। इस दी की वजह है? उसका जवाब सज्जा हाथ की देंदा है कि ये मालिक दा फैसला है। मेरे विच सज्जा होने की कोई एहलियत नहीं सी कि मैनू उसने सज्जा बना देता है। मैं कोई अल्लाह का काम किया? मैं को कणक कपी है, बड़ा काम किया है, खिदमत की, मालिक है। ज़ालिका फज़लुल्लाह है योती है मैं यशा, जिसनू चाहे वो फजल कर छोड़े। मैनू फजल नाल नवाज देता, ते फजल तो मैं नहीं होवे बगैर मेहनत दे अता करना। तुसी जितने बैठे हो तुहानू अखियां किसी मेहनत नाल ने बदले मिलियां? बोलो, तुसा कोई अल्लाह दी खिदमत की थी जमने तो पहले? जमने तो पहले तुसी तुहाडा वजूद ही नहीं है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, शय मज़कूर ही नहीं है, ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। तो तुसा केड़ा माज अपने फजल नाल जो कुछ तुहानू ते मैनू अता कीता, समझ आई? ते तुहाडे ते फजल है, इस वजूद ते फजल है, ते इस सज्जे हाथ ते फजल है। इस नू खब्बा हाथ अगर इनकार करे ते इस दी बदकिस्मती दे समझो दिन आए ने। बेशक बेशक इसदा दिमाग फिर गया बेशक 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 कि किसी वेले ए सज्जे दे भुलेखे किसी नू हाथ मिलाने वास्ते खब्बा आगे कर वेखे ते चंद मुंह ते आसी। बेशक बेशक। फिर मैं दोहराना कि अगर खब्बा आके जनाब के मैं शरफ है तेरे नाल आ, तो यार किधरे है गल है, ते तू जरा पीछे हो जा। कहता हाँ चल मैं बड़ा जो है जी, शरफ वाला आदमी जरा फिर पीछे हट जाता है। लोग आदमी जो है ना बहुत पुछ पुछ करे, उदू कहता चल तू अगे हो। वो मुतमैन होंदा, कहता चल यार तू रोंदा ही रहता 24 घंटे, मेरे घर में तो पिटना पाया है 24 घंटे, मैनू कमीज भी कट्ठी कई पवांदा है, शरफ भी एक है, कद भी साडा एक है, भरा भी हाँ जी, सारी शक्ल बराबर। तो यार तू फिर मेरे च फर्क पाया, मैं रोना मेरे घर पा, चल तू ही अगे हो। ए बंदा आ रहा है, मौली साहब आ रहे हैं, चलो इन्होंने तू अगू अग मिल। मैं पिछे ही रहता, सज्जा हाथ कहता मैं पिछे ही हाँ, तू जाके मिल। इत्थे कढ़िया नहीं जनाब, उस इथू सज्जा नहीं कढ़िया, तू आ गया मेरी मौजूदगी तू। समझ आई? मेरी मौजूदगी तू। ये गल नहीं, असी हले जीने जागने, असी शल नहीं होए। साडा वजूद मुक बंजे ते फिर वजूद का तकाजा है, चल तू ही अगे हो, तू ही नवाला मुंह च पा ले, फिर मैं अपनी ड्यूटी तेनू देसा। लेकिन मेरी मौजूदगी च मेरे मातहत हो के चल, मैनू शरफ वाला समझ, मैनू बड़ा समझ। क्या बात
صرف ایک جسم وچ ہونے نال کچھ نہیں ہوندا. ایک گھر دے وچ ابو لہب بھی پیدا ہویا اسی خاندان وچ, اسی دادے دا پتر ہے, اسی دادے دا پتر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن کہ آکسو کہ کوئی خون وچ فرق ہے نہ, خون ہوا ہی ہے عبد المطلب دا خون ہے جڑا محمد عربی دے رگو پے وچ گردش کر رہا ہے, جڑا ابو لہب تے ابو جہل دے وچ گردش کر رہا ہے, خون ایک ہی ہے. لیکن عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں, عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے, ظرف کے فرق سے, ظرف نہ فرق ہے, مظروف ہوئی ہوئے ظرف ہو رہے. سمجھ آئی؟ ظرف اتھے محمد عربی دا تے او نور ہے, بے شک بے شک او اللہ دی نعمت جڑی محمد عربی دے ظرف چاہیے او نور ہو گئی. اے میں ایویں عقیدت نہیں کر رہا بیان, بے شک ایویں عقیدت نہیں, محمد عربی نال عقیدت نہیں بیان کر رہا. بولو حضور دا پیشاب مبارک وچ خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ بولو اے جڑا کہندا ہے کہ تیرے تے میرے وچ فرق نہیں, آپ دے پاخانہ مبارک جو خوشبو آندی سی کہ نہیں؟ آپ پاخانہ مبارک فرما کے جسے لٹنے سن, حضرت ابو ہریرہ فرمانن کہ کستوری تو بہتر اتھو خوشبو بانی ہے. میں صرف عقیدت نہیں بیان, عقیدت بھی بیان کرا تے میرا حق ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ یؤمنون بالغیب ہے, اسی ایمان غیب تے آنے والے ہیں, تے ایمان غیب تے آنا عقیدت ہی ہونی. اللہ ویکھیا ہے تساں؟ بولو کیوں سجدہ کرنے ہو؟ اللہ تساں نظر آنا ہے؟ بولو اللہ نظر ویکھیا نہیں کدے؟ غیب تے ایمان آندا نہیں, کسی گل تے اعتبار کیتا نہیں, محمد دی گل تے اعتبار کیتا نہیں. اعتبار اس لیے گلاں تے کرو تے شرف ہوراں دیو. اے نمک حرامی ہے کہ نہیں؟ اللہ تساں نظر آیا جی سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھ کھلے ہو, کدے پھر سجدہ دینے ہوتے پھر اٹھنے ہو. کہ کیوں جی بس اللہ کے بارگاہ میں وہ اللہ کو نظر آتا ہے, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو تم سجدہ دے رہے ہو؟ تے جد تسی اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو. سمجھائی نے؟ اللہ نظر نہیں آنا تے سجدے دے رہے ہو تے تو انو کوئی کچھ نہیں کہندا. تے کملی والا نہیں نظر آنا, اسی طرح کھلو جایا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آقا نالیہ گل نسری. سمجھ آئی؟ صلاۃ و سلام ہوئے تے کملی والے واسطے کھلو ونجیا کرو پاویں نظر نہیں آندا. سمجھ آئی نا؟ اس دا وجود اپنا ہونا کائنات جو ختم نہیں ہویا, وجود چھپ گیا. کوئی کہ کیسی ہے سورج جڑا ڈوب جاندہ ہے مک جاندہ ہے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. اس سورج دی اتنی شان ہے کہ ڈوب گیا ہے تے بڑا پاگل ہی ہو سی نہ جائے کیسی جی سورج صاحب ختم ہو گئے جی ہوں رات ہی رات ہے. تے فضری جس لئے پھر سیر کٹ سی, اے پھر آکھیاں مار کے مارا تو آ گیا. ماشاءاللہ مرحبا.
ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੋੜਨਾ ਡੁੱਬਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋੜਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ क्या क्या नहीं? सूरज आख्या मैं डुबदा जरूर हाँ, लेकिन डुबदा पोले 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 पोले। एकदम हनेरे विच सुट के नहीं जाता मखलूक नू, अपने ठिकाने बढ़ा के नो मैं आस्ते आस्ते डुबदा। फिर कितनी देर तक मैं सुर्खी भी छोड़ना अपने डुबने की निशानी। कमली वाला दुनिया तू तशरीफ ले गया ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन खूने हुसैन दी शबक छोड़ गया। आफताबे रिसालत डूबा आरजी तौर पर, लेकिन खूने हुसैन की शबक छोड़ कर गया। और क्या है और क्या कहा कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। ए शफक ए निशानी है सूरज दी, ए सहाबा किराम, ए अहले बैत इज़ाम, ए औलिया अल्लाह, ए शफक है सूरज दी। समझ आई? इस शफक को लू हिदायत हासिल करो। ए निशानी है ओ बुल्ले शाह दे पड़ोसियों, ओ तुहाडे जिहा कोई खुश नसीब है ए कसूर ना लिए। ए तुहाडा कसूर है कि कसूर विच ना जाओ, लेकिन कसूर तो तुहाडे कोल है। उस भी शफक का जिक्र किया है। तको ना मैं आख्या मैं 15 मिनट बोलांगा बस। यादश बखैर जब वो तसव्वुर में आ गया, शेरो शबाबो हुस्न का दरिया बहा गया। जब इश्क अपने मरकज़े असली पे आ गया, खुद बन गया हसीन, जमाने पे छा गया। इतना तो है कमाल मेरे शेर में जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबी नसीरुद्दीन साहब नसीर। भुल्ले शाह मैं आख्या ना कि मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। शफक छोड़ना है ना, बेशक। ते बुल्ले शाह भी फरमाया कि अड़ो छुप गया सूरज पीछे रह गई या लाली, अड़े छुप गया सूरज पीछे रह गई या लाली, मैं ता तन मन वारा जे शो देवे विखाली, मैं ता
तन मन वारा। मैं मौसीकी नाल ज़ौक़ भी रखना। ये मैं अपने मन को ठंडा कर रहा हूं। मैं इस जाली पीरी का कायल नहीं हूं, मेरा दिल पीर है। हम अपने यार को मनाते हैं, तेरे इश्क नचाया करती थैया थैया। ये झूठी पीरियां ये मैंने जो बेच पई हैं। बेशक बतवाफे चश्मे कमी जनत कदहे जुनू दिले तंगे माँ के हजार मैं कदमी दवत बरकाबे गर्दिश नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाबी नसीरुद्दीन साहब नसीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मिर्जा बेदल ने क्या कहा था कि बखयाले चश्मे कमी जनत कदहे जुनू दिले तंगे माँ। किसनी अख ना ख्याल करके जुनून नहीं असा नहीं दिल जड़ा है ये शराब पीना पे। किस ना ख्याल करना पे कि शराब नाल मस्त हो रहा है। ये किसका ख्याल है कि हजार मैं कदमी दवत बरकाबे गर्दिशे रंगे कि साडी नशे दे आलम में जड़ा रंग उत्ते तले हो रहा है ना, इस दिया रकाबना नाल हजारों मैं कदे दौड़ रहे हैं। ते मैं जड़ियां गल्लां कर रहा इस नाल कईयां खानकावां ते पीरियां दौड़ रही हैं मेरे। चूड़ियां वालियो आज मैं ज़ौक़ नाल बोलिया तुहाडा ज़ौक़ वेख के। ते मैं हुण मुक्तियां गल्लां करां कि तुहाडे ज़ौक़ तो बड़ा खुश मैं होया। बहुत माशाअल्लाह, मैनू उम्मीद नहीं सी, लेकिन मेरी उम्मीद तो ज्यादा तुसी बाज़ौक़ निकले। मैं बड़े बड़े मजमे वेखे, बड़े बड़े दुनिया अमरीका नार्वे लंदन बड़े बड़े दुनिया शहरां फिरिया मैं, लेकिन गल नू समझना गल नू पाना ते ए मैं याद रखियो। ए दस रहा तुहानू कि बड़े बड़े खतीब आउणगे, बड़े बड़े जादू बयान आउणगे, लेकिन जेड़े अंदाज नाल चलेपन नाल मैं गल्लां तुहानू कर गया ना, आस्ताना आलिया मेरिया गोलरा शरीफ, आस्ताना आलिया मेरिया गोलरा शरीफ। ते जिथे जिस खिताबत चलापन ना होवे ना, दीवानगी ना होवे ना, सारी फरजानगी होवे, वो कुछ भी नहीं होना। बेशक मैं ना मैनू खिताबत ते नाज है, ना दावा है ते ना इल्म दा दावा है ते ना नाज है, कुछ भी नहीं है मैं। लेकिन उसका करम है। बेशक सुभान अल्लाह। के बुल्ले शाह आख्या बुल्ले शौदी सेज न्यारी नी मैं तारन हारे तारी है। नी ना लफ्ज लैक औरतां बोलियां ते नी दा लफ्ज बोलियां, नी इंज गल है। बुल्ले शाह नू वेख्या ने ए अदब पंजाबी दा एक ताज सिर है बुल्ले शाह। ठीक है कि नी मैं तारन हारे तारी, ए जितनियां खेड़ा मेरियां तू वेख रही है ना मेरी सैलिए, नी मैं तारन हारे तारी, ए तारने वाले की मैं तरी आई हां। नारे
समझ आई? ए नी मैं तारन हारे तारी, ए मैं तारने वाले दा तरियाया, ए मैं अपने शेख ते अपने दादे बाबू जी दा तरियाया। अज मैं भी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी होया ते तुहानू मैं यही दसाया। हट्टियां ते सुड माइया, आई नो एवरीथिंग यू वेरी गुड माइया। समझ आई ना? एक मैं माइया बनाया सी, इतनी अंग्रेजी जानदा ते मैनू उन्हां दे कुरान और सुन्नत सिखाया, फारसी अरबी सिखाई, सूफिया दा कलाम सुनाया ते अज मैं तुहानू दस रहा। नी मैं तारन हारे तारी ते मैनू उस तारिया। समझ आई ना? जिस मेरे मुखालफा नू डोबिया ना उसने मैनू उतारिया। कोई शह डुबदी है ते कुछ तरदी है, कश्ती अद्धी डुबदी है ते दूए नू तारदी है। समझ आई? ते ए मालिक दी मर्जी है, इस फैसले उत्ते राजी रहना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ आई ना? ते खतीब और भी आसन, पीर भी और आउणगे, गोला शरीफ दे साहबजादे भी आउणगे, पीर भी आउणगे, लेकिन जो इस फकीर ने बयान कर दिता है, कोई पिंड विच लहवे ते दसे माऊ दा पुत्र। नजर हाथ चुमाना, नजराने जो बेच पाने, बैतां कर लेनियां, ए पीरियां नहीं। लंगर गौस पाक का गोले शरीफ में दाल रोटी नहीं है, ये लंगर है जो नसीरुद्दीन आपको आज खिला रहा है। पीर मेर शाह का ये लंगर है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। वो लंगर तो आप दाल रोटी घर भी खाते हैं, तुसी इतना सफर तय करके गोले शरीफ दाल खाने वास्ते बननी हो, लंगर खाने वास्ते, नजराने देने वास्ते, हाथ चुमने वास्ते की तुहानू मिलदा है? मैं तुहानू ओ चीज तुहाडे घर टुर के आउण देवना आया। पीर नसीरुद्दीन साहब नसीब। समझ आई? इत्थे मैं टुर के आया तुहानू खिलाने वास्ते लंगर। ए लंगर ने सूफिया दा और ए प्राप्तियां ते जायदादां ते मोटरां कारां ते जाहो हशम एक कोई शय नहीं। अल्लाह ने मैनू भी नवाजिया है, ये गल नहीं, लेकिन ये कि मैं इन्हों समझदा कुछ भी नहीं है। मैं अगर मिट्टी ते बैठा हुआ तो फिर भी नसीरुद्दीन आ। समझ आई? मैनू तुसी मिट्टी ते बिठा दो, बंदे ते बिठा दो, मैं तुहाडे नाल बैवांगा। समझ आई? और हाशा व कल्ला उस मालिक दी कसम उठा के कहना कि मैनू कोई शर्म नहीं आएगी। गरीबां दियां चुगियां विच बहना मेरा काम है। क्यों? कि मैंने तालीम भी वही हासिल किया जो फकीर नहीं हूं, लेकिन फकीरों का दर्स हासिल किया। समझ आई? ते ए लंगर है जेड़ा सूफिया दा लंगर है, पीर मेहर अली शाह दा लंगर है। तुसी ए लंगर खाने वास्ते जांदे हो सूफियां कोल। दाता साहब दा लंगर चौल नहीं, दाता साहब दा लंगर कशफुल महजूब है। जो आपने तौहीद दा दरस देता है, जो रिसालत दा दरस देता है, जो मकामे तज़किया नफ्स बयान किया है और जो ज़ुहद और तकवा के मकामात बयान किए हैं, उनको समझना, उन पर अमल करना, ये उनका खासाने खुदा का लंगर है। जो आज का जवान ज़हन और हमारी नई नस्ल इन तकाज़ों को समझती है, और ये आजकल की पीरी वीरियों को वो कुछ भी नहीं समझते। जो पैगाम नहीं दे सकता, जो अपने आबाओ अजदाद का कुरान और सुन्नत का पैगाम आप तक नहीं पहुंचा सकता, मैसेज मुंतकिल नहीं कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, वो कैसा पीर है? दिलों में रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में
दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्था नाला आलिया गोल्डवा शरीफ। आखिरी इख्तितामी जुमले कि मैं हजरत पीराने पीर पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाइज और खुतबात ना तर्जमा करके आप दा अकीदा दसिया इस रिसाले में जेड़ा तुसी इत्थे लै रहे हो, इनू पढ़ो और पहुंचाओ लोगों तक। ए मैनू कहंदे ने तौहीद बयान करदा है, ए पीर हो के हो ते पीर के अज तू पिछे दाता साहब के बयान करदे रहे, बुल्ले शाह ने के बयान किया है, साढ़े सूफिया ने और के बयान किया है। ये तौहीद जड़ा है ये साडा मौजू है, सूफिया दा मौजू है, तुसा छोड़ देता है, दूसरे लोगों ने फड़ लिया है, ते इस विच साडा सूफिया दा के कसूर है। साडी अपनी बदकिस्मती है कि अल्लाह नू छोड़ दिता है। ते हुण अल्लाह दा जिक्र करो ते कईयां दे मुंह लटक जांदे ने, समझ आई। ते ऐ तक होना जिस खतरा आया ना सिरे ते, ऐ कौम ने सिरे ते आया ना, हुण तक अल्लाह के याद करना है। हाँ, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। एक कौन है जेड़ा इतनी इतनी तागूती ताकतां ढाना है। ये जहाज होने तक भी आ सकने, तबाह कर सकने, लेकिन नहीं, ये कोई और ताकत है जिसे सब कुछ कराया है। बेशक बेशक बेशक। और ये दस्यास जालिम नू उसका अंजाम दस्यास है जी, जालिम नू दस्यास के तू इतना वड्डा ना बन, तेरे उत्ते मुक्तदर आला और खैरुल मुंतकिम मैं मौजूद हां, और तेरा अंजाम दसा की है कि बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तरी, बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी, कुत्ते की तरह जबान निकलेगी तेरी। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी, कुत्ते की तरह जबान निकलेगी तेरी। खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुझ भी बड़ी अनत आंदी, बड़ा जुल्म कीते, लेकिन तक हुण वो कौन ने, वो मौका आ गया ने। हुण जिहाद ना जज्बा पैदा करो। मुस्तफा और कमली वाले ने कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले हो, साबित हो करो कि असी मुत्तहिद हां, एक हां। यहूदो नसारा असनी जद विच बेशक, और मेरी जद में है, मेरी नजरों की जद पर है मुखालिफ। कहां बचकर निकलते जा रहे हैं साडी नजरां विच। बेशक समझ आई। ये तुसी दसो अपने फरूआत छोटे मोटे इख्तिलाफ खत्म कर दो, इत्तिहाद उम्मत पैदा करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ए फतवे दागने छोड़ दियो, जिस मसलक दे भी है वो हुजूर दी वहदत दे झंडे तले खलो जाओ। एक जबान हो के आखो कि अल्लाह बड़ा है, सब तू बड़ा है, अल्लाह अकबर, बेशक सब तू बड़ा है। बेशक। और जो चीज आसी सामने इस्लाम दे सामने, मुसलमाना दे सामने, साडे कुरान और सुन्नत दी तालीमात और पैगामात दे सामने जिहड़ी आएगी, असी उसनू तहस नहस कर दे, सामने मिसमार कर दे। इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह। जज्बा तुहाडे च, साडे च और अहले पाकिस्तान च पैदा हो सी, और इस मुल्क विच ये आरजू के इत्थे निजाम मुस्तफा कायम होवे और जल्द अज जल्द होवे। क्यों भाई, ये मुतालबा है कि नहीं साडा? इस मुल्क विच निजाम मुस्तफा कुरान और सुन्नत दा निजाम नाफिज होवे। असी होर कोई निजाम ना कबूल कर सकते हैं और ना ये साडी कोई ख्वाहिश है। अगर कोई और निजाम इत्थे कायम होया कि असी एहतजाज करांगे इंशाअल्लाह और असी लड़ांगे। बेशक। समझ आई। ए गैरत और हमीयत पैदा करो। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखा
اور بے ادباں دے مقابلے چ بھی ڈٹ جاؤ رسول اللہ دی عزت کرنا ساڑے ایمان دی جزو اعظم ہے شرط اول ہے سمجھ آئی اللہ تعالیٰ اساں انہاں عقائد تے کاربند اور قائم رکھے ہون سارے حضرات ماشاءاللہ وقت بھی کافی گزر گیا ہے لیکن تسانا ذوق ساتھ دیتا ہے اور اتنا وقت بھی تساں بھی سنے ہیں تو میں بھی بولیا اللہ انہاں اس محفلہ میں نے آکھیاں یا گلاں تے تسانیاں سنیاں گلاں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے تے ماں بھی تے تساں بھی اپنے احکام تے چلنے کی توفیق دے وے سارے اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت اللہ تعالیٰ اس محفل اور حاضرین محفل نے عقیدتاں اور محبتاں قبول فرماوے یا رب العالمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی آمین یا رب تو چنا کن کہ پریشان نشوم محتاج برادران و خیشان نشوم چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش تا ازدر تو بردر ایشان نشوم یا رب سے قناعتم تونگر گردان وز نور یقین دلم منور گردان روزی من سوختہ سر گردان بے منت مخلوق میسر گردان یا رب برسالت رسول الثقلین وز بہر غدا کنندہ بدر و حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین آمین اللہ اللہ